अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। आज की शाम भी वैसे ही बहुत सुहानी है, बहुत मीठी मीठी सी हवा है, मीठी मीठी सी खुशबू है और सब कुछ ही मीठा मीठा में है। और ये नहीं कहूँगी कि मीठे मीठे मेहमान हैं, अच्छे अच्छे मेहमान हैं हमारे साथ। अच्छा जी, आज की शाम का आगाज़ भी हम कुछ इस तरह करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हम सारा दिन फेस करते हैं, यानी कि आजकल जो ज़्यादातर हम फेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं महंगाई के बारे में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स लग गया है और किसी पे नहीं लगा है, और किसी में आपको इतना रिलीफ मिला है कि आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किया। और हम आज बात भी नाशुक्री पर ही करेंगे कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, हम उस पे शुक्र अदा नहीं करते जो हमारे पास होता है। और आज सारा इसी तरह का माहौल चलेगा और हम ऐसे ही आपके साथ बात करेंगे। जब हम ये बात करेंगे कि नाशुक्री क्यों करते हैं हम हर चीज़ में, हमें जो चीज़ मुयस्सर होती है हम उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे काम करते रहते हैं कि जो आपके पास है आप उस पर शुक्र अदा करें। आपको भी यही कहूँगी कि जो चीज़ें आपके पास होती हैं आप उस पर जितना चाहते हैं उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि आज है कल नहीं है, आपको नहीं मालूम कि कब आपके पास से ये नेमत छिन जाए। क्योंकि जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, जितनी भी नेमतें हैं वो अल्लाह ताला ने ऐसी दी हैं कि जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और हमारे साथ ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है कि जब आप परेशान भी हों तो वो लोग आपका साथ देते हैं। तो ये होता है शुक्रगुजारी। जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो खुदा भी हमसे खुश होता है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के साथ, जो जो लोग परेशान होते हैं उनके साथ खड़ा हो जाए, और उन लोगों के साथ खड़े होने के बाद अपनी शुक्रगुजारी को सामने रखें। प्रोग्राम इसी तरह रहेगा जी, शाम की बैठक। और आज तो मैंने ख़र्चा कर लिया है, आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको कहा था मेरा ख़र्चा डबल हो गया है यहाँ पर कि अब तो मुझे बिस्किट भी मिलेंगे, चाय भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। नहीं जी, मजाक करती हूँ हमेशा की तरह। माशाल्लाह से हमारा ग्लोबल वन जो है हमें इतनी सहूलत देता है। अक्सर जगह पर आप जाते हैं, मैं जाती हूँ बहुत सारे चैनल्स पे जहाँ पे आपको चाय भी नहीं पूछी जाती, आपको बड़ी मुश्किल से चाय मिलती है, सिर्फ मग्गे ला के दिखा देते हैं वो आपको। पर हमारे माशाल्लाह चैनल पे एक बात है कि यहाँ पे आपको चाय 3 टाइम भी मिल जाती है, आपसे पैसे नहीं लिए जाते, आपसे बिल नहीं लिया जाता कि जब आप नीचे जाएं तो आपको पर्ची थमा दी जाए कि आज आपने इतनी चाय पी है। तो इस वजह से हम नाशुक्री नहीं करेंगे। हम हमेशा यही करते हैं कि हम बताते हैं कि जी हमारी चाय लेट हो गई है, हमारा पानी लेट हो गया। नींबू पानी तो आज माशाल्लाह से छोटे ने, हमारे टिकी पैक है हमारा यहाँ पर, उसने मुझे नींबू पानी दे दिया। और टिकी पैक को थैंक्स करूँगी कि जब वो नींबू पानी देते हैं, क्योंकि मेरी मॉर्निंग जो है ना वो जैसे अगर मैं सुबह भी करूँ तो मेरी उतनी सुबह होती है जब मुझे शो पे जाना होता है, जब मैं अगर शाम को भी आऊँ तो मेरी सुबह जो है वो लेट ही होती है। इस वजह से जब भी मैं शो करती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं सुबह के वक्त ही कर रही हूँ, हमारे लिए सुबह ही होती है, मगर आपका शाम है। यकीनन आपकी शाम भी खूबसूरत गुजर रही होगी, आपकी फैमिली आपके साथ होगी और चाय अच्छी सी बना दी होगी आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपकी माँओं ने। मतलब बहुत सारी माएँ नहीं होती, माँ एक ही होती है, मैंने अहमी चवल मारी है। खैर जी, आज हम प्रोग्राम को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं और आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बहुत सारी परेशानियां हैं उनको दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं। और ख़ास मेहमान मुझे बताएंगे। आप डायरेक्टर साहब अभी मिलवाएं कि वक्फे के बाद मिलवाएं, क्या कहते हैं आप? ब्रेक के बाद? बिल्कुल जी, ब्रेक के बाद हम अपने मेहमान को मिलवाएंगे। आपके बहुत सारे सवालात होंगे जो आप हमसे कर सकते हैं कि जी हम आजकल टैक्सेस जो हैं बहुत सारी चीज़ों पे जो ख़त्म हुए हैं, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी पे मुझे पता चला कि जी वहाँ पे टैक्सेस कम हो गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो चीज़ आपने ख़रीदनी होती है ना उस पर आपको बड़ा अच्छा लगता है। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, इसके बाद वापस आते हैं, आप फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आ चुके हैं। और जब मैं चश्मा लगाती हूँ तो आपको पता लगता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। हो सकता है मैंने पीएचडी किया हो या इंजीनियरिंग की हो, वरना ऐसा कुछ नहीं किया हुआ जी। मैंने सिर्फ मीडिया को ही पढ़ा है और मीडिया का ही काम किया है और मीडिया के साथ ही चल रही हूँ। और मीडिया एक ऐसा जंगल है जहाँ आप घुस जाएँ तो आपका दिल नहीं करता बाहर जाएँ। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका दिल करता है कि वो मीडिया साइंस में जाएँ, मगर उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो मीडिया साइंस में जाएं। क्यों ना जाएं, ये तो हम बाद में सवाल करेंगे अपने मेहमान से। हमारे साथ हैं जी हुसैन बचलानी, फाउंडर हैं 110 के,
मतलब कि एक 110 ही कहेंगे, 110 के कंसल्टेंट हैं, टैक्स और लीगल फर्म है इनकी। पाकिस्तान में इनकी कंपनी कराची में है, वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और लीगल सर्विस का पैनल चलाती है। इनके पास अगर यूएसए में अगर किसी को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी हो या अपना बिजनेस वसी करना हो, फैलाना हो, तो इनकी कंपनी ये काम भी करती है। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, हुसैन बचलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सही रहा आपका तारुफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद मैं सारे काम ठीक कर लेती हूँ। बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, तो चश्मा लगाए तो लगता है कि वो पढ़ा लिखा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मीडिया साइंस क्यों आपके घर वालों को नहीं पसंद थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मीडिया साइंस घर वालों को नहीं पसंद। वो तो जस्ट एक बात निकली थी। मेरा भाई है मीडिया साइंस ही उसने पढ़ा हुआ है, ही इज़ इन द आईटी फील्ड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट वही बात है कि नसीब आपको कहाँ ले जाए। फाइनेंस में भी मुझे शौक था, तो जिस वजह से फिर ACCA और ये मास्टर्स और ये तमाम चीज़ें मैंने पढ़ी और फिर टैक्स की फील्ड में आई थिंक सो कि ये ज़्यादा बेटर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही आपने जैसे स्टार्ट अपना प्रोग्राम का तारुफ भी किया कि हर चीज़ में अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा, बजट निकला जून में, इसके असरात छोटे तबके पर, छोटे कारोबार वालों पर और जो बेचारे छोटे छोटे काम करते हैं उन पे क्या असरअंदाज हुआ वो वाला बजट जो आया था? अच्छा देखिए, बजट हर साल जून में जैसे गवर्नमेंट रिलीज़ करती है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हमेशा यही एक रिदम बनता है कि बजट में ये हो गया या बजट में अच्छा नहीं हुआ, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बट इस मरतबा बजट में काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। सही। जैसे सैलरी क्लास है, बट सैलरी क्लास में जिन लोगों की तनख्वाह 50,000, 1,80,000 है, उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उनके कोई टैक्स में कमी नहीं आई। लेकिन जिन लोगों की तनख्वाह 1,80,000 से ऊपर है, उनकी माहाना सैलरी का जो टैक्स डिडक्शंस होती हैं उसमें 3% तक की कमी आई है। ये तो हो गया सैलरी क्लास। दूसरी आपने बात की कि छोटे ताजरों या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के जो टैक्सेस हैं वो 2024 में जो थे वो 2025 में बढ़ा दिए गए थे और स्टिल वो रेट सेम ही है। यानी बिज़नेस करने वाले हजरात को टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है कंपैरेटिवली सैलरी को। सही। और इस मरतबा गवर्नमेंट ने अगेन ताजिर स्कीम एक इंट्रोड्यूस की है, जिसमें जो शॉपकीपर्स हैं या छोटे कारोबारी अफराद हैं उनके लिए एक फ़िक्स्ड इनकम टैक्स की रजीम इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें उन्हें फ़िक्स इनकम टैक्स देना है। बट अगेन वो देखते हैं कि सद तक कामयाब होती है। देखें, बिज़नेस करने वाला शख्स चाहता है कि वो टैक्स दे, लेकिन वो रिटर्न में गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जो यूटिलिटीज़ हैं यानी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो अपना कारोबार बढ़ा सके। अगर ये सारी चीज़ें भी बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि हमें खुद ही करनी है, देन वो टैक्स नेट से थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। बट गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है कि हर बिजनेसमैन को या हर इंसान को टैक्स नेट में लाया जाए। चलिए, तो अच्छा प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रही थी कि प्रॉपर्टी पे मैंने सुना था, क्योंकि अभी आजकल वास्ता पड़ा है मेरा प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मुझे पता चला कि उसमें थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दी है लोगों को। वरना पिछले टाइम में ये चल रहा था कि अगर आप कोई घर परचेज़ करने जाते थे या सेल करने जाते थे तो आपको नुकसान हो रहा था। तो अक्सर जो ये हमारे स्टेट एजेंसी वाले हैं वो कहते थे कि अभी आप ये काम मत करें क्योंकि आपको नुकसान होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर को इस बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बल्कि बजट आने से पहले ही एक टैक्स होता था जो एडिशनल टैक्स था पिछले 2 सालों से 7E का, वो सेलर पे लगता था। यानी इफ़ यू ओन अ प्रॉपर्टी, आप अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता था 7E का, विच इज़ 1% ऑफ योर FBR वैल्यू। पिछले 3-4 महीने पहले उन्होंने वो टैक्स ख़त्म किया, ये एक रिलीफ। दूसरा सबसे बड़ा रिलीफ, जो प्रॉपर्टी के जो सेलर और बायर को जो FBR का एडवांस टैक्स होता था जो कि तकरीबन 4.5% था सेलर का, वो इन्होंने कम करके कर दिया है 2.75, यानी तकरीबन 1.5 से 2% का वहाँ रिलीफ मिला, जिससे थोड़ी सी प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया है। और जो परचेजर के टैक्सेस थे वो 1.5 था, वो 1.5 से और कम करके 1.25 कर दिया है। तो जिससे हुआ ये कि सेल परचेज की एक्टिविटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ गई हैं। अब जब रियल एस्टेट सेक्टर में कोई एक्टिविटी बढ़ती है तो रियल एस्टेट से हमारे फॉर्चुनेटली मोर देन 30 और 40 सेक्टर्स इंक्लूड हैं, जिसमें ब्रोकेज इंडस्ट्री चलती है, आपका सीमेंट चलता है, आपका स्टील चलता है, आपके फिर बैंक लोन एंड फाइनेंसेस वो अलग सेक्टर चलता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर चलता है डेफिनेटली, जो घरों में लाइट्स बल्ब यूज़ होते हैं। तो ओवरऑल एक इकोनॉमी में हलचल, जिसको हम आसान ज़बान में कहते हैं, वो होती है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हुआ, सेलर बायर को फ़ायदा हुआ। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक गेस्ट और हैं, और वो गेस्ट जो है हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा दखल अंदाज है। मतलब अगर आप घर से बाहर जाते हैं और अच्छा उन जगह पर आपको नहीं मिलेंगे ये जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, ये आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ इन्होंने अपनी ज़रूरत खुद बनाई है।
تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. نام تو انہوں نے اپنا نہیں بتایا, پھر بھی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میڈم کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا میڈم ایک بات بتاؤں آپ کو. جی جی. آپ کے جو 2 مہمان آنے تھے, آپ ان کا ویٹ کر رہی ہیں, وہ نہیں آئیں گے. ان کا میں نے مہمان بنا کے لاک اپ کر دیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ان کو ان کی ضرورت تھی وہاں پر مہمانوں کو لاک کرنے کی. مطلب آپ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جی نہیں, دشمنوں کے ساتھ نہیں. میں نے میرا آپ کو شو بولا, خراب کرنے کے لیے آپ دشمنوں کے ساتھ مل گئے. میں نے بولا میڈم جی کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ میرا انٹرویو کیجیے, آپ نے لفٹ ہی نہیں کروائی. ہم آپ کے قریبی تھانے میں ہوتے ہیں. غلط بات ہے. کون سے تھانے میں؟ میں جی نرسری تھانے میں. اچھا, تو چھوٹے تھانے میں, نرسری چھوٹے تھانے میں ہوں. یہ کیا ہے؟ ارے میڈم جی ابھی اس سے انٹرویو کرو, اس کا کیا سوال ہے یار. نہیں مطلب نو میڈم, نہیں, آپ کے یہ ہاتھوں میں پرسنل میری چیز ہے. آپ میری بات سنیں, آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہوتی ہے, گن ہوتی ہے, آپ تو لوگوں کی رکھوالی کر رہے ہیں, تو یہ لے کر آپ. جی میڈم اب پسٹل وسٹل کا دور گیا, اب بیگ کا دور آ گیا ہے. اب جو ہے بیگ میں, آپ کو پتا ہے میں بہت بہادر پولیس والا ہوں. اچھا, کتنا؟ ارے میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ ڈاکو کے آگے بھاگتا ہوں, پیچھے کبھی نہیں بھاگتا. اچھا, ڈاکو آتے ہیں نا, شروع کرتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو, ہم اس سے آگے ریس کر کے بھاگ جاتے ہیں. مطلب یہ سمجھ راستے کلیئر کر دیتے ہیں جی. ہمارے بھائی بندے ہیں, اب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا جی. مطلب وہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, جہاں آپ خود ضرورت چاہتے ہیں نا اپنی, وہ موبائل لے کر بھاگتے ہیں, آپ بڑا سلو ہو جاتے ہیں. آپ کو لوگ کہہ بھی رہے ہیں وہ موبائل لے کر بھاگ گیا, آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میڈم جی اب اس میں بھی تو کمیشن ہوتا ہے نا, اب ہر بات تو نہیں بتا سکتا آن کیمرہ آن چینل پہ بیٹھ کے جی. ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی ٹیکسز, یہ جو ماشاءاللہ بیگ آپ دیکھ رہے ہیں بھرا ہوا. اچھا دیکھیں, میں یہاں پر بھی ہم بات کریں گے ناشکری کی, کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے جتنا ان کو مل جاتا ہے. یہ اس پہ بھی ناشکری کر کے اس طرح بیگ بھر رہے ہیں. یہ کچھ سمجھ سے باہر ہی ہوئی ہے. میڈم جی خرچے بہت ہیں, آپ کو معلوم ہے مہنگائی کتنی ہے؟ کتنی ہے آپ بتائیں کتنی؟ اتنی مہنگائی ہے. سر بتائیں گے کتنی ہے؟ سر تو کیا بتائیں گے جی. دیکھیں, گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ ہماری اکنامی ڈاکیومنٹڈ ہو, وہ عموماً صرف ایک سیکٹر کی میں بات نہیں کر رہا, اوور آل جو پاکستان کی اکنامی ہے جس میں یہ آؤٹ آف دا باکس جو پیسہ گھومتا ہے, اسی کو ایکچولی ایف بی آر اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ڈاکیومنٹڈ لایا جائے. کیونکہ یہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو بیگ میں پیسے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اسی چیز کو روکنے کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے. لیکن اگین پاکستان کا جو ہمارا سسٹم ہے انفارچونیٹلی اس کو بہت ٹائم لگے گا ابھی امپروو ہونے میں, لیکن ہمیں پازیٹیو ہوپس رکھنی چاہیے انشاءاللہ. بالکل رکھنی چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, ایک ہمارا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم اتنا خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ریسٹورینٹ کے کھانے پر اتنا ٹیکس کون دیتا ہے؟ منوے دسو نا, رات کارواں سے لے کے جائیے 5000 روپیہ, اتوں دی اسی کھانا کھا لیے, پھر 7000 روپیہ ٹیکس بھی دئیے. یہ مجھے نہیں سمجھ آیا جب میں نیچے پڑھتی ہوں. جی ٹیکس جو ہے وہ اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو پاکستان میں پھر بھی کم ٹیکس ہے, لیکن ہمیں ایک انڈیویجول کو, ایک عام آدمی کو اس پہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے جو ہماری عوام ہے کہ ہمیں اس ٹیکس کے بینیفٹس نہیں ملتے. یہی ٹیکس اگر آپ لیٹ سپوز آپ ملیشیا میں دیکھیں یا آپ یو ایس اے کے اندر دیکھیں, یو کے میں دیکھیں, وہاں 35 to 40% ٹیکسز ہیں, لیکن ان کو ان ریٹرن کیا ملتا ہے؟ ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, ان کے میڈیکل جو ایکسپینسز ہیں وہ فری ہے آل اوور لائف ٹائم, ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہے, ان کو سیکیورٹی ملتی ہے. باقی دوسری بات جو آپ نے کہی کھانے والی بات, تو کھانے پہ ٹیکس شروع سے تھا, ان کو انفورس ابھی کروایا گیا. 8% ٹیکس لیتے ہیں اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے یا اپنے ڈیبٹ کارڈ سے بل پے کریں. اگر آپ کیش میں پے کرتے ہیں تو وہ 15% ٹیکس چارج کیا جاتا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا, اب جو ہم اشیاء خرید کے وہ لوگ لاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہاں سے لے کر آتے ہیں, وہ اپنا ٹیکس تو دیا ہے. اب کھانا پکانے کا بھی ہم ان کو ٹیکس دیں, پھر کھانا ہی نہ پکاؤ میرا ویر, تسی کچیاں سبزیاں, ایک ہوٹل میں نے سنا ہے وہ ساری چیزیں کچی رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ خود بنا کر کھائیں, تو فائدہ پھر ایسے ہوٹلیں جان دا جتے خود ہی کچھ بنانا ہے تو کچھ کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نان فائلر اور جو ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف ایف بی آر قوانین سخت کر رہی ہے, اس حوالے سے حقیقت کیا ہے اور عوام کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہ مطلب جو ابھی نان فائلر ہیں, بہت سارے میرے جیسے بھی لوگ ہیں, تو وہ کیا ان کے لیے ایف بی آر نے کیا وہ نکالا ہے؟ اور دیکھیں سختیاں تو ان کے لیے کافی ٹائم سے سٹارٹ ہو گئی ہیں, بٹ اب ان کو پینلٹیز کی صورت میں سختی کی جا رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ای چالان جو انٹروڈیوسڈ ہوئے, وہ ایک سندھ پولیس کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ اسی لیے چالان انٹروڈیوس کروائے گئے کہ لوگ ڈسپلن کی طرف آئیں, آلدو وہ بہت زیادہ ہے چالان. اسی طرح ایف بی آر نے بھی جو اپنی پینلٹی 1000 روپے کی جو چالان تھا اس کو بڑھا کر 25000 روپے کر دیا ہے, اور جو 10000 والا چالان تھا وہ 50000 ہو گیا ہے, اور جو 20000 والا چالان تھا 1 لاکھ روپے ہو گیا ہے. وہ پینلائز کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں
آئیں اور اپنی انکم کو یا اپنے ایکسپینسز کو یا اپنے اثاثوں کو اپروپریٹلی ڈکلیئر کریں. ویسے آپ کو یہ بتاؤں یہ ای چلان کی وجہ سے ہمارے ان جیسے بھائی ان کا کیا حال ہو گیا بیچارہ. آپ سوچیں کہ ان جیسا بھائی جو ہوگا آپ کا کیا حال ہے. ای چلان جو ہے ہن اے چلان ہو گیا تو تہاڈا چلان کتھے گیا جیڑا تسی ایویں فضولی روک کے یہ ہیلمٹ نہیں پہنا, یہ بائک کی لائٹ نہیں چل رہی, اس کا ٹائر کیوں ایسے ہے. اب کیا ہے, اب کیا فیلنگ ہے آپ کی اندر سے؟ میڈم جی بات یہ ہے تو سارے اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں, صاحب بولتے ہیں تو ہمیں تھوڑی کرنا پڑتا ٹوپی ہے. تو اونچی کرے, اتنا شیڈ آ رہا ہے کہ آپ کا منہ ہی نہیں مجھے صحیح نظر آ رہا. ہاں میں نے منہ چھپایا ہوا ہے میڈم. اچھا کیوں؟ کام ایسے ہے نا جی. اچھا پہچانے کے لوگ بولیں گے ٹی وی پہ تو آپ یہ بول رہے تھے اور اصل میں تو آپ ہمیں آپ سمجھا کرو جی. ویسے آپ انسان ہیں, آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ انسان ہے جی, یہ اب دیکھو دل میں سب ہے میرے پاس. ہاں اب کیا سمجھ رہی میم, کیونکہ آپ بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں جہاں سے آپ آ گئے ہیں, بچوں کو چھوڑائیں. اینی وے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو ترس نہیں آتا؟ آپ نے زیادہ تر بائکس والوں کو روکا ہوا. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں چلی جاتی ہیں اسپیڈ میں سگنل توڑ کر بھی, مگر جہاں بائک والا یا چھوٹی گاڑی والا کچھ کرتا ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میڈم جی بات یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں نا, ان کے جو مالکن ہیں وہ بہت بڑے بہت بڑے. آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں پتا ہے نا جی, نہیں روک سکتے ان کو. تو یہ یہی تو ہے اس شہر کی ٹریجڈی, یہی ہے. افسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ جی افسوس کریں گے تو نوکری کیسے کریں گے؟ پھر سارا دن افسوس ہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے, تو نوکری بھی تو کرنی ہے نا میڈم جی. آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ مطلب اگر رولز بنے ہیں تو وہ چاہے ہمارے ملک میں کوئی بھی ہیں ان سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. ہم جب نکلتے ہیں سگنل پر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ایسے شوں کر کے نکل جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے کوئی بائک آ رہی ہوگی یا ادھر سے آ رہی ہو. میں نے اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھی ہیں, تو افسوس تو ہوتا ہے نا. بالکل بالکل افسوس ہوتا ہے اوور آل ان چیزوں پہ. اور میں اگر اپنی ایز اے پرسن بات کروں تو میں اس چیزوں کے بالکل ہمیشہ سے اگینسٹ ہی رہا ہوں کہ رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے, اینڈ وی آل مسٹ ٹرائی ٹو بی لیو ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن. قانون کے تحت ہمیں رہنا چاہیے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ قانون لوگ توڑتے ہیں, کن لوگوں کے لیے قانون سے بالا تر بھی بہت سارے لوگ ہیں. اب وہ ایک الگ بحث ہے, وہ میرا یہاں ٹاپک نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کہ تھوڑا جا ماحول چینج کریے کیونکہ ایڈی دیر میں سیریس رہ نہیں سکتی. منو نا عجیب جی کچھ ہونے لگ جانا, میرے ٹونسز پک جاندے, مطلب کہ زیادہ وہ سیریس ہو جاؤ نا تو مجھے ٹونسز ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں پہلے زیادہ اردو بولتی تھی تو ہوتی تھے, اب مجھے صرف انگلش سے تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں. جیسے ان کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی, میں نے رٹا لگایا. جو وہ بچے ہوتے ہیں نا جو امتحانوں سے پہلے نہیں پڑھتے ہیں پر جب امتحان سر پر آتے ہیں تو وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, وہ میرے جیسے ہی بچے ہوتے ہیں. اچھا اب ہم ٹیکس کی طرف آتے ہیں. آپ کی کمپنی جو ہے جو بیرون ملک یو ایس اے وغیرہ میں اپنا جو بزنس بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کیا ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہماری کمپنی کی یو ایس اے کے اندر کمپنی فارمیشنز اور یو کے اندر کمپنی فارمیشنز اور یو ایس اے کی ٹیکس ریٹرنز اور جو بھی کمپلائنس ہوتی ہیں کمپنی کی ان کی بھی ہم سروس دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں سے بیٹھ کے بہت سارے لوگ آئی ٹی بزنس میں انوالو ہیں, جیسے سافٹ ویئر ہاؤس چلاتے ہیں, کال سینٹرز ہوتے ہیں, آپ کے امیزون ای بے کا لوگ کام کرتے ہیں, تو ان کو اپنی پریزنس یو ایس میں شو کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر میں کمپنی کو اون کرتا ہوں, میرا بزنس میرا کلائنٹ یو ایس اے کے اندر ہے. میں کسی انگریز سے بات یہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ یار میں کراچی میں بیٹھا ہوں, تو میرے پروڈکٹ پہ چاہے وہ پروڈکٹ کتنا ہی جینین کیوں نہ ہو, میری سروس کتنی ریئل یا لیجٹ کیوں نہ ہو, وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو ہم اس طرح کے بزنس کے لوگوں کو کمپنی فارمیشنز میں ہیلپ کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں LLC. وہاں کے ایڈریس بائی کرنا, وہاں کے رجسٹرڈ ایجنٹس کو بائی کرنا. میں یہی کہنے والی تھی کہ ان کو لائسنس ملتا ہے. جی لائسنس ٹو الاؤ بزنس, وہ ہر ظاہر ہے وہاں پاکستان نہیں ہے لیگل طریقے سے. میرا دل ہے کہ بھائی میں نے یہاں دکان کھول لی, میں کھول سکتا ہوں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کا یہ المیہ ہے, لیکن وہاں یہ نہیں ہے. وہاں آپ کے پاس تمام لائسنس ہونے چاہیے, گورنمنٹ اپرووڈ, دین یو کین ڈو بزنس. اور وہ اسی چیز کی ایکسیپٹنس اتنی ہے وہاں, اور اتنے کوئریز اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کے بنا وہاں کچھ کام بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ساری سروس الحمدللہ ہماری کمپنی پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, نان فائلر فائل اگر اپنے آپ کو فائلر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار لوگوں کو بتائیں کہ بہت ایزی ہے. اور جی بہت ہی سمپل ہے. کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ میں میڈیا سے مطلب ڈرامہ ایکٹر ہوں, تو ہم لوگ جو ہمارا پر ڈے ہوتا ہے وہ ہمارا ایک تو ویسے ہی بہت ہی کاٹ ہوتا ہے, پھر بھی جب وہ ملتا ہے تو وہ ہمیں اتنا کاٹ کے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نان فائلر ہیں, وہ گورنمنٹ کا بھی ٹیکس کاٹتے ہیں, دین وہ اپنا بھی ٹیکس کاٹتے ہیں. اس کے بعد آپ اب بتا دیں یہ 10 بسکٹ ہیں,
اب اس میں سے 6 تو چلے گئے ٹیکس میں, تو 4 بسکٹ سے کیسے گھر چلے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نان فائلر کا ٹیکس ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, گورنمنٹ نے رکھا ہی اسی لیے پاکستان میں صحیح. کہ ویسے لوگوں کو صحیح والا لیگل کتنا ہونا چاہیے؟ لیگل دیکھیں میں اپنے حساب سے تو نہیں بتاؤں گا, جو رول آف لا ہے وہ ہے 10%. آپ کی جو انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ کی انڈسٹری میں اف یو آر اے فائلر تو آپ کو 10% وتھ ہولڈنگ کرتی ہے آپ کا جو بھی چینل ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. صحیح. اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ 20% کریں گے, ڈبل کریں گے. تو آپ جب فائلر ہو جائیں گی تو وہ آپ کا آدھا ٹیکس وہاں بچت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مثال 1 لاکھ روپے اگر آپ کی انکم اگر آپ کو انہوں نے جنریٹ کی تو آپ فائلر ہیں تو 10,000 مائنس کر کے آپ کو 90,000 آپ کی جو بھی ہے. اور نہیں یہ 30% والا تو مجھے نہیں سمجھ آیا. 30% تو ڈیویڈنڈس وغیرہ پہ ٹیکس ہے, پرائز بانڈ وننگ پہ ہے, باقی تو نہیں ہے. یہ 30% آپ کو بتاؤں کہ میڈیا فیلڈ میں 30% وہ کاٹتے ہیں. وہ آپ کو انوائس اگر مجھے دکھا دیں گی تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ اس میں کیا کیا انکلوڈ ہے. صحیح. کیونکہ اس میں سیل سروس ٹیکس بھی کاٹا جاتا ہے, پھر بہت ساری اور بھی ایڈیشنل چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, آپ کی ماہرانہ رائے میں موجودہ معاشی حالات میں عوام, سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کو کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور مجموعی طور پر آپ پاکستان کی معیشت کو آنے والے مہینوں میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان کی جو اکنامی ہے. دا تھنگ از ڈیٹ کہ ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں, ڈرائیور سے مراد کہ جو ہمارے سسٹم چلا رہے ہیں یا ہمارے کنٹری پہ جو رول کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اسپیشلی سوچیں. اسپیشلی کراچی جو ہمارا بزنس ہب ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. وہاں یہاں کے بزنس مین, اوور آل کنٹری کے بزنس مینوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ٹیکس, ان ٹرمز آف فیسلٹیز. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ان کے بزنس انڈسٹری بوسٹ ہوئی, دین ہی ترقی کی. جب بزنس چلے گا تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیکس دینے میں, وہ ابھی بھی دے رہے ہیں. کراچی پورے ملک کا 60 to 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور ٹیکس میں بھی سب سے نمبر 1 ہے. تو اگر ان لوگوں کو یہاں ٹوٹی سڑکیں ملیں گی, ان کے ساتھ جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں, یعنی گیس نہیں ہے انڈسٹری میں, لائٹ نہیں ہے, اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں, اگر ایک بندہ یہ فیس کرتا ہے تو کہے گا یار میں کہیں دوسرے شہر چلا جاؤں یا دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤں اپنا پیسہ لے کے, جو انفارچونیٹلی کیا پاکستان سے لوگوں نے. تو ان تمام چیزوں میں اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایون ان دا ریئل اسٹیٹ ہم دنیا کی 5ویں لارجسٹ پاپولیشن ہے. تو جب ہم 5ویں لارجسٹ پاپولیشن ہے تو ہمیں گھر کی, ہاؤسز کی جینینلی نیڈ ہے. تو اس جینینلی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے گھر خریدنا ہے, اسی طرح آپ کے بچے کل کو بڑے ہوں گے, وہ کہیں گے مجھے گھر خریدنا ہے, ہمیں گھر خریدنا ہے, یا عام پبلک کو گھر خریدنا ہے, تو اس کی ریئل نیڈ ہے. تو اس ریئل نیڈ کو جب گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی ان ٹرمز آف ٹیکسز, ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن, تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. اب میں مجھے گورنمنٹ سے یہی آبجیکشن ہے کہ واقعی کچھ لوگ بیچارے جو نہیں افورڈ کر پاتے ہیں, کچھ ایسے ادارے بننے چاہیے جو ان لوگوں کی ہیلپ کریں. مطلب جب الیکشن چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسے کہی جاتی ہیں کہ جی ہم جب آئیں گے تو ہم غریبوں کے لیے گھر بھی بنا دیں گے فری میں, ان کو ٹیکس بھی ان کے معاف کر دیں گے, ان کو ہم الاؤنس بھی دیں گے گھر خریدنے کے لیے. پر جب وہ حکومت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. میں نے کبھی کسی غریب کو یہ نہیں کہتے سنا کہ یار ہمیں نا گورنمنٹ کی طرف سے یہ فائدہ ہے. بیچارہ جو غریب ہوتا ہے وہ پستا ہی چلا جاتا ہے. اب ٹیکس کوئی لے لیں, اب وہ بیچارہ امیر آدمی تو دے دے گا, غریب آدمی ٹیکس کہاں سے بھرے گا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کے لیے کیا کوئی ایسی رائے عمل لانا چاہیے, کوئی ایسا کچھ کام ہونا چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ تو نہیں پوچھوں گی آپ کی, ماشاءاللہ سے تنخواہ تو آپ کی اتو سی ہوگی, پر ماشاءاللہ بیگ آپ کا زیادہ. خاموش کیوں ہیں میڈم جی؟ میں آپ کو بتاؤں, میری 2 بیویاں ہیں, 1 سے 5 بچے, 1 سے 3. اچھا. ایک کو تنخواہ سے پالتا ہوں, 3 والی کو, 5 والی پالتا ہوں اوپر کی آمدنی سے. اچھا. اس کے خرچے زیادہ ہیں, تو ایک تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہے اب. تو آپ نے نہیں سنا کہ حرام کی کمائی جو ہے اولاد کو کھلانا, تو پھر اولاد بھی پھر. ارے جی بات یہ, میرے ابا نے کھلائی تو پولیس میں بھرتی کروا دیا, میں بھی بھرتی کروا دوں گا پولیس میں. سب کو؟ ہاں جی. 8 بچوں کو؟ ہاں جی, میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, 5 بیٹے, ہم 6 بھائی تھے. اچھا. تو 2 پولیس میں, اور 2 کی شکل ابا سے نہیں ملتی تھی, ابا نے گھر سے نکال دیا ان کو. اچھا. تو مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہے. اور 2 جو ہیں وہ لاک اپ میں, جیل میں. کیوں؟ وہ ڈکیتی کے الزام میں. جی آپ کے بھائی اور ڈکیتی میں؟ ڈکیتی کے. اب پولیس اور ڈاکو کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے نا جی. یہ تو گھر دامن کا ہو گیا, چولی دامن تو نہیں رہ گیا میرا ویر. میڈم جی وہی بات ہے. ہاں جی. اب میں آپ کو بتاؤں, میں شاعری بھی کرتا ہوں, میرا تخلص. شاعری سنیں گے پہلے ڈائریکٹر صاحب ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے, گرم تھوڑی سی چائے سپ لے کر پئیں گے, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر ان سے کریں گے مزید باتیں. آج باتیں بہت اچھی ہیں, ٹیکس پہ باتیں ہیں اور ان پر باتیں ہیں. جب ان پر باتیں ہوتی ہیں تو بہت لمبی ہو جاتی ہیں. چھوٹے سے وقفے پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, کیونکہ میری ٹوٹی کام نہیں کر رہی, کام دی آج. ویسے چلیے کہ نہ چلیے, دسو تو صحیح.
जी जी चलते हैं। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में। शाम की बैठक में चाय मज़ेदार थी, जिसने भी बनाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अनवर भाई तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो चाय किसी तीसरे ने बनाई होगी या चौथे ने बनाई होगी, क्योंकि काम तो काम होता है। कहते हैं कि काम की ते नखरा की, तो नौकर की ते नखरा की, तो यही वाला काम है जी, नौकर की ते नखरा की। नौकर ज़रूरी नहीं, अल्लाह रहम करे, ये जुमला वैसे जचता नहीं है। अगर आप अपने घर में होते हैं अपनी बीवी के साथ, अगर आप भी चाय बना दे देंगे तो आप नौकर नहीं कहलाएंगे, आप बल्कि आप जोरू के गुलाम कहलाएंगे। अच्छा जी, हम आते हैं अपने भाई की तरफ। ये शेर सुनाने लगे थे, पाँव थले रखें। सॉरी मैडम जी, हाँ, ये समझ रहे अपने वहाँ कुर्सी पे बैठे, खाने में बैठे। हाँ जी, क्या शेर सुनाना था? मैं इमरान और मेरा तखल्लुस है धमाका। इमरान धमाका, सही। सुबह धमाका, शाम धमाका, है दुनिया का अंजाम धमाका। इमरान धमाका, इमरान धमाका, इमरान धमाका, ये शेर था। हमारे थाने जी एक पॉलिटिशियन आया, मरा हुआ पॉलिटिशियन, मतलब कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। साहब ने बोला अली, मैंने कहा जी। बोला इमरान, इसको जो है ना शेर सुनाओ, इसका वेलकम करो। मैंने कहा जी। मैंने कहा जी, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, सियासत का जनाजा आ रहा है। वेरी गुड, क्लैपिंग। अरे जी, वो तो साहब भी नाराज हो गए और वो उस पॉलिटिशियन भी बुरा मान गए। 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया मुझे। फिर क्या किया 6 महीने? भाई अपनी तो रोटी रोजी चलती रहती है मैडम, समझा कहीं ना कहीं से। अरे बहुत रास्ते हैं जी। अच्छा मैडम जी, एक और बात आपको बताऊं। जी जी। मैंने कहा साहब मेरी ये वर्दी पुरानी हो गई है, तो बदल दो, बहुत टाइम हो गया। बोला निजाम भी बहुत पुराना हो गया पुलिस का। हाँ। जब पुलिस का निजाम बदलेगा ना तो तेरी वर्दी भी बदल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? वो तो उम्मीद नहीं करती मैं कि वो तो मैंने बोला जी, फट जाएगी वर्दी। सही। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ, हम जब कोई काम करते हैं, हम अच्छी नीयत से क्यों नहीं करते हैं? हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते हैं कि हम ये काम करने लगे हैं तो हम अल्लाह से ही डर जाएं? मगर इसमें क्या कह सकते हैं? हुसैन की तरफ ही आते हैं। हुसैन, जब हम नॉन फाइलर होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं FBI में या जो भी है? देखिए, नॉन फाइलर को तो कुछ भी रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं होती कि वो अलग से जाके जमा करें। हाँ, अलबत्ता उसके टैक्सेस हर चीज़ में डबल ट्रिपल हो जाते हैं। सही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर नॉन फाइलर के सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं और उसको बैंक प्रॉफिट देता है, तो नॉन फाइलर का 40% टैक्स डिडक्शन होगी। लेकिन जब वो फाइलर हो जाएंगे तो 20%, यानी आधे की वहाँ बचत हो जाएगी। इसी तरह कोई डिविडेंड शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो नॉन फाइलर को 30% टैक्स देना है, फाइलर को 15%। फिर प्रॉपर्टी बाय सेल करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन फाइलर का कोई 7 टाइम्स ज़्यादा टैक्स है। सही। अगर 1.25% देना है बायर को फाइलर को, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10.5 देना है, यानी 10 गुना ज़्यादा टैक्स देना है आपने। सही। इसी तरह सेल करते हुए भी। अच्छा। तो उनको अलग से रिटर्न्स नहीं जमा कराने पड़ते। ये जो गवर्नमेंट सख्तियाँ कर रही है, ये जो नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाती है, वो कर ही इसीलिए रही है कि वो नॉन फाइलर्स भी टैक्स मद में आए। क्योंकि अब सारा जो सिस्टम है वो आपके नादरा से कनेक्टेड है। आपकी बैंक में चाहे गाड़ी आप परचेज करें, चाहे घर परचेज करें, बैंक ट्रांजेक्शन्स हो, वो सब कुछ FBR को मालूम होता है। अच्छा, नहीं, वो मैंने अभी नोट किया, कल परसों मैंने भी कुछ सोचा था। अब कुछ नंबर होते हैं आपके पुराने होते हैं, अब NIC के टाइम पे कौन सा नंबर होता है? और मेरा ख्याल है कि मेरा NIC जब बना होगा उस टाइम मोबाइल नंबर आई थिंक नहीं होंगे। और नहीं, वो ये रिक्वायरमेंट है अब कि आपने जिस भी शख्स को फाइलिंग करनी है, FBR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उस इंडिविजुअल के CNIC पे सिम इशू होनी चाहिए। सही। यानी मिसाल के तौर पर आपकी अगर 2 या 3 सिमें चल रही हैं तो कोई भी एक सिम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सही। उसकी वजह ये ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि आपका नंबर कोई XYZ शख्स बंदा इस्तेमाल कर ले और वो आपको मैसेजेस आते रहे उस चीज़ पे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया कि सिम आपके नाम पे हो। मतलब ईजी होता है आप फाइलर होने के लिए, कोई बहुत आसान तरीका है। कोई भी शख्स फाइलिंग करना चाहता है, उसका सबसे पहली चीज़ उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। सही। उसकी एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर उसके नाम पर, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, घर का पता, असासे, यानी अगर कोई घर गाड़ी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, नहीं है तो भी इट्स ओके। और वो काम क्या करता है, कारोबार करता है तो कारोबार की डिटेल्स, तनख्वाहदार है तो तनख्वाहदार सैलरी कितनी है, कहाँ जॉब करते हैं, ये बेसिक डिटेल्स हैं। वो हम या हमारी टीम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, पूछ लेते हैं कि ये सारी डिटेल्स आप दे दें, और 1 से 2 दिन का ये प्रोसेस है और वो सारे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप फाइलर हैं?
मतलब आपने आप जितनी बात कर रहे हैं मेरी ऊपर से जा रही है मैडम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोपी पहनी हुई है फिर भी ऊपर से जा रही, टोपी जी, जी। उतार देते तो ज्यादा बेहतर होता, पर टोपी उतारते हैं तो फिर नहीं, नहीं। माशाल्लाह इनका ग्राउंड नजर आता है, जहाँ पे जी, कोई जी। भी प्रॉपर्टी वाला आजकल जिसको बिल्डिंग टैक्स नहीं खड़ी कर देना, लेगा मैडम बिल्डिंग जी। खड़ी कर लेगा, और वो वाली बिल्डिंग जो मजबूत हो, अल्लाह का वास्ता है, जब आप बिल्डिंगें बनाते हैं, जब आप पे टैक्स ख़त्म हो रहे हैं, तो बिल्डर्स जो हैं ख़ास तौर पे वो मटेरियल अच्छा लगा लें, क्योंकि मटेरियल वो इतना नाकस लगाते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती है। आज आपने घर खरीदा है, कल वो भुरना, पंजाबी ते भुरना कहते हैं, उर्दू की कहते हैं, मैडम जी क्या कहेंगे, मतलब जो मतलब खराब हो जाता है, आसान खराब होता है खराब हो जाता ना, जी। खुरना शुरू हो वो जाता है। सीम जिसको ये देखें जी, पंजाबी में याद है, उर्दू में किसी सील को हो याद जाती नहीं है ना, है, सील झड़ने लगता है। झड़ने बिल्डिंग लगता है, झड़ने ये जी, ये जी, चीज़ ये चीज़ जी। मेरे अजीज, वो घर झड़ने लग जाता है, और 5-6 साल में घर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बर्बाद सदियों हो जाता पुराना है है। जी। और पुराने घर जो हैं वो अभी भी आप चले जाएं, ये मजबूत जितने हैं। हमारे पुराने एरियाज हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, PCHS में, सिंधी मुस्लिम पे, इधर पुराने घर हैं, पर वो इतने मजबूत बने हुए हैं। उस वक्त के बिल्डर या तो ईमानदार थे, क्या था मुझे नहीं समझ आती है। और टैक्स वगैरह का तो मुझे इतना नहीं इशू नज़र आता कि उन पे टैक्स था, या वो जो मटेरियल खरीद रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, या कुछ इतना ऐसा पहले इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। नहीं टैक्स थी। तो था, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट या ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है जो कहते हैं सर हम तो 1980s से टैक्स देते हैं। उस टाइम पे मैनुअल चीज़ें होती थी। अब आप सोचें आज के इस डिजिटल दौर में पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ हम अज्यूम करें, तो जो टैक्स की मद में है वो मुश्किल से 4-5 लाख लोग हैं, सही। यानी 1 या 2% भी नहीं है पॉपुलेशन का आपकी। तो उस दौर में जब ये डिजिटल चीज़ें नहीं थी तो चंद ही अफराद होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे, फैक्ट्रीज वाले या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वही टैक्स नेट में आते होंगे। मैं क्योंकि वही सब कह रही manual हूँ था। कि आपने पुराने घर भी देखे हैं, हम थोड़ा सा जी, वो मौजू भी थोड़े change बेहतर करते हैं, वो अभी भी बेहतर है। नाज़माबाद चले जाएं बिल्कुल, आप, इन पुराने इलाकों में जाएं, बिल्कुल। वहाँ पर घर आपको अभी भी वैसे ही मिलेंगे, बिल्कुल। मतलब कि सीमट तक नहीं उधड़ा होता। और अभी आप नए घर जो अभी 6 साल या 10 साल हुए हैं, वो आप जाएं तो सरिये भी नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे ही। मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसे काम क्यों करते हैं। अल्लाह ना करे आपको भी कभी ऐसे घर में रहना पड़ जाए, तो आपके लिए भी नुकसान है और आपके बच्चों के लिए भी नुकसान है। किसी वक्त भी कोई चीज़ गिर सकती है, कोई प्लस्तर गिर सकता है। तो बराए मेहरबानी तमाम बिल्डर्स से कहूँगी कि प्लीज़ घर बनाते हुए सबसे पहले कोशिश करें कि अच्छा मटेरियल यूज़ करें, और अपने घर को, वो आपका घर होता है उस वक्त जब आप उसको बना रहे होते हैं, तो उसको इतना बनाएं कि लोग कल को आपको अच्छे नाम से याद करें। इमरान भाई की तरफ जाऊंगी। इमरान भाई को कहूंगी कि आपको किन लफ्ज़ों में अच्छे याद कर सकते हैं? देखिए जी, ये तो आप पे डिपेंड करता है। आवाम पे अच्छे लफ्ज़ों में तो अच्छे लोगों को भी याद नहीं करते जी। जी, तो हम तो भाई, हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, नाम बदनाम तो वैसे भी ऐसे भी सही। कभी शर्मिंदगी का एहसास, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ मैडम जी, पुलिस में वही जाते हैं जो जो ढीठ होते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप मार खा के ठीक हुए अब्बू की? क्योंकि जी। अक्सर कहा जाता है कि जी बच्चों को हाथ मत लगाएं, बच्चों को कुछ कहें मत, वो ढीठ हो जाते हैं। और जी मेरा अब्बा तो बड़ा कूटता था जी। वही तो, मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ हूँ। माशाल्लाह। तो अब बना चल जी तू पुलिस में जा, तू कहीं और नहीं काम करेगा। अच्छा, ला दिया मैंने पुलिस में जी, और मैं तरक्की की थी है। 20 साल हो गए और मेरा रिकॉर्ड है 17 बार सस्पेंड हुआ हूँ माशाल्लाह। जी। सुभान ये रिकॉर्ड अल्लाह। बनाया मैंने और गिनीज आप- वर्ल्ड में। मतलब कितना होना चाहते हैं? जी मैं जो 17 बार और होऊंगा अभी, पूरा रिकॉर्ड पक्का करूंगा। 34 बार 34 बार 34 बार 34 मतलब कि 34 बार। कोई बाज लोगों को उर्दू की ये जो मतलब ये गिनती है वो नहीं आती है, उनसे पूछो 52, तो वो कहते हैं 52 कैसे आपको पता है 52? जी 52। ओहो माशाल्लाह, खैर जारी बात मैडम है जी, जी। मैंने जो टैक्स परसों- वाले हैं तो इनको नहीं पता होगा, तो फिर किन्हों पता होगा। परसों हाँ मैं जी। डाकू फड़ा, हम्म, हथकड़ी नहीं थी मेरे को। फिर तो मैंने बोला खड़ा हो इधर, तो बोला जी क्या हुआ, मैंने बोला हथकड़ी नहीं है। हाँ, और बोला मैं हथकड़ी ले आऊं थाने जाके। मैंने कहा तू नहीं जा, मुझे तो तू नस जाएगा, मुझे बेवकूफ समझता है। मैं जो इधर ही खड़ा हो, मैं हथकड़ी लेके आता हूँ। सही, अब आप मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। अच्छा पुलिस में काम करते हैं, मजाक थोड़ी है हम लोग। बिल्कुल जी। मैं इधर ही खड़ा रही हूँ, मैं भी हथकड़ी लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें करें इमरान भाई, और हुसैन को भी अच्छी लग रही होंगी। बहुत सारे काम जो है ना आप कुछ लोगों के बगैर भी करते हैं, और आज कुछ मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है कि हमारी कश्ती बगैर चप्पू के चल रही है, चले जा रही है। कोई बात नहीं जी, हमने कहा नहीं आप चला रहे हैं, वैसे तो चल ही रही है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला चलाता ही है, क्योंकि हम नाशुक्री तो कर नहीं सकते अगर कोई ना भी हो। हमने अपना काम लेकर चलना है, बिल्कुल और जी। ये एम बना लेना चाहिए, आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, आपको चलना है। बिल्कुल। और टैक्स ना दें तो वो तो गलत बात है, टैक्स की तरफ ही आते हैं। उस पे फाइन है बहुत वो फाइन है, कितना मतलब फाइन होता है? जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी है किसी के नाम,
اور اس نے کافی عرصے سے نہیں, مطلب کہ آپ گز کے حساب سے ہوتا ہے نا کہ 300 گز کا گھر ہے, 500 گز کا گھر ہے, اس طرح والا کام ہے. دیکھیے پراپرٹی ٹیکس تو ایوری ایئر ہوتا ہے, وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, وہ ایوری ایئر کلیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں پے کرتے بٹ وہ پینلٹیز کے ساتھ اور تھوڑا سا اس پہ ویو ہو سکتا ہے. ہم یہاں جو پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں وہ انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, جو پراپرٹی سیل پرچیز پہ ہو یا آپ کی آمدنی پر ہو. جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ آپ چینل پہ کام کر رہی ہیں, تو چینل آپ کو جو سروس فیس دیتا ہے, یا سیلری تو نہیں کہوں گا, پیمنٹ فار سروسز ہوتی ہے, تو اس پہ وہ آپ کی آمدنی, آپ نے کام کی یعنی انکم ارن کی, تو اس پہ سرکار کہتی ہے مجھے آپ ٹیکس دیتے ہیں, تو وہی آپ سے وہ ٹیکس لیتے ہیں. نہیں وہ تو ڈبل لے لیتے نا, وہ نان فائلر ہے, اس وجہ سے آپ فائلر ہو جائیں گی تو ہاف ہو جائے گا. اللہ میاں جلدی ہو جاواں. ویسے ایک بھائی نو کیا تے ہے من فائلر بڑھا دے, ہن دیکھو کنے دنوں تک بنااندا ہے. ویسے بانی جاواں گی, من تے ہن لگ رہا ہے حسین آئے ہیں تو میرے کام, آپ بھی فائلر ہو جائیں. نہیں جی شکر ہے, ہماری آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جی, جتنا بھی کما لو اللہ کا شکر ہے. یہ بینک میں جمع نہیں کرواتے, ان کو پتا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا, پر ان کو یہ نہیں پتا کہ جو اوپر والا ہے وہ سب دیکھتا ہے, اور وہ سب جب دیکھتا ہے اور جب پھر وہ اپنی آئی پر آتا ہے تو وہ پھر ایسے نکالتا ہے. یہ تو الگ بات ہے نا جی. اب یہ تو دیکھو لمبی ہو جائے گی بات. ابھی جو بھی میں نے کمایا نا اپنی بیویوں کے نام پہ رکھا ہے جی, بیویوں کے نام, گھر بھی, ہاں, اور جو بیلنس ہے وہ بینک بیلنس بھی. میرا اپنا کچھ نہیں, میں تو سیدھا سادہ پولیس والا ہوں جی, میری تنخواہ جی ہے. بھابیو خیال رکھو, اتنے جا کے نا تسی حساب دینا ہے سارا, کیونکہ یہاں پر تو ہم حساب دیتے ہیں, پر اوپر جا کے جو اللہ کی عدالت لگے گی اس میں جو حساب ہوگا وہ ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا حساب ہوگا عمران صاحب کا. پھر حسین سے بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید, شام کی بیٹھک. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں, اور اس بار جو ہم آئے ہیں اب ہم شو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ہماری اوقات ہی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے اور وہ اوقات پوری ہونے والی ہے. ہمارے پاس 10 منٹ ہے, 10 منٹ میں عمران سے بات کریں گے, حسین سے بات کریں گے, تو ہمارا 1 گھنٹہ بھی پورا ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ کشتی منزل تک پہنچ جائے گی, چاہے جیسے بھی پہنچے. عمران صاحب آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں؟ نہیں. تو سر سے پوچھیں گے, آپ اگر اپنا ٹیکس آپ فائلر بننا چاہتے ہیں تو عجیب آپ بتا دیں کہ میری تنخواہ تو ہے نہیں اتنی, 45,000 روپے تنخواہ ہے, اس میں خرچے ہیں یہ. اب باقی جو ہے وہ تو میں نہیں شو کر سکتا جی. آپ بتائیے اگر مجھے بننا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کیوں بھئی یہ جو کم اماؤنٹ والے ہیں ان کے ٹیکس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹیکس کا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 50,000 سے اوپر ہے ماہانہ, تو آٹومیٹک آپ کی کمپنی آپ کو ٹیکس وتھ ہولڈ کر کے آپ کی تنخواہ دیتی ہے. لیکن اب انہوں نے کہا 45 ہے, لیکن اگر یہ کوئی اثاثہ اون کرتے ہیں, مثال ہے کوئی گاڑی ہے, کوئی گھر ہے, کوئی پلاٹ ہے, یا امید رکھتے ہیں کہ 45,000 روپے والا کوئی گھر لے سکے, گاڑی لے سکے؟ انہیریٹنٹ بھی ہوتی ہے میم, بہت ساری چیزیں, بہت ٹائر ساری لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ دیکھیں وہ بالکل ایز اے آن گراؤنڈ یہ بات صحیح ہے, لیکن بہت ساری چیزیں انہیریٹنٹ ہوتی ہیں, والدین دے دیتے ہیں. اچھا انہیریٹنس جو آفیشلی ٹرانسفر ہوتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں. لیکن بہت سارے جیسے گاڑی دے دی کسی نے, والد صاحب نے اپنے بچے کو, یا گھر دے دیا, پلاٹ دے دیا, جو انہیریٹنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی بٹ وہ ایسے ہی دے دیا, اس کے نام پہ کر دیا, تو گورنمنٹ کے ریکارڈز میں FBR کو چیزیں بتانی ہیں. ایک یہ بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے پبلک کے بیچ میں کہ اگر آپ کی تنخواہ سے ٹیکس ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں تو اب آپ نے فائلر نہیں بننا. ایسا نہیں ہے. آپ کی بے شک تنخواہ 1 لاکھ روپے ہو یا 5 لاکھ روپے ہو, آپ کا ٹیکس آپ کی کمپنی کٹ کر رہی ہے, بٹ پھر بھی ایوری ایئر آپ کو اپنے ریٹرنز فائل کرنے ہیں. FBR کو بتانا ہے کہ میری یہ انکم تھی, یہ ٹیکس ڈیڈکشنز ہوئی اور یہ میرے اخراجات ہوئے. تو بالکل بنا جا سکتا ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی پاکستانی, چاہے اس کی تنخواہ کتنی بھی ہو, اگر 50,000 سے اوپر ہے تو بائی لا اس پہ پابندی ہے, اور 18 سال کا بندہ ہونا چاہیے, یعنی NIC ہونا چاہیے, وہ فائلنگ کر سکتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں. صحیح, 18 سال میں بن جاتے ہیں. ویسے ہمارے زمانے میں نہیں بنتے تھے, آپ کو بتاؤں, ہمارے زمانے میں جب تک ہم 20-25 سال کے نہیں ہوتے تھے اس وقت جا کر کہیں NIC بنتے تھے. اور سر کا تو مجھے نہیں لگتا کہ NIC بھی بنا ہو. کیوں سر جی؟ نہیں جی سر جی, میرا تو میڈم جی NIC بھی, پاسپورٹ بھی سب بنا ہے. پتہ نہیں کس وقت نکلنا پڑ جائے جی, بھاگنا پڑ جائے. کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں جی, پہلے ہم کام کر کے رکھتے. کام ہی اچھے کر لینا, آپ کو کس ضرورت ہی کیا ہے؟ جی ہم کرنا چاہتے ہیں کام اچھے, کوئی کرنے نہیں دیتا, اب کیا کریں ہم لوگ؟ یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے, مجبور ہیں ہم لوگ. انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے جو سوچتا ہے. میں آج بتا رہی ہوں, ہم کہتے ہیں ہمارا شیطان باہر ہے. کہاں ہے؟ ہم نے باہر نکال کے رکھ دیا اس کو.
हमारे हर थाने में आपको 2 शैतान मिलेंगे जी, अच्छा बस। अब मैं आपको आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ जी। मैं इतनी समझदार होती तो इस तरह होती, यहाँ होती, मैं कहीं बाहर ही होती, फिर समझदार होती तो। बस शुक्र है अंदर नहीं होती ना, बाहर की पर खैर फिर भी है। शुक्र अदा करना है। आज की हमारा टॉपिक भी कुछ यही है कि शुक्र गुजारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़ी वो बात आपको जहनी सुकून देता है जब आप शुक्र गुजारी करते हैं। तो हम सुकून हासिल कर रहे हैं, कोशिश नहीं है कि हम सुकून में आएँ, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। भावें अपने उत्ते पढ़ के फूक लइए, अपने आप में सुकून ही लैके आना है। आप अपने जहनी सुकून के लिए, अब आखिरी हमारे पास यही सेगमेंट है, हम खुदाफिज करेंगे। जहनी सुकून का नहीं सोचते हैं, आप जब लेटते हैं बिस्तर पे, आपने जिन लोगों को दिन में परेशान किया होता है, बहुत सारे बाइक वाले जिनके पास जेब में 100 रुपया भी नहीं होता, मगर आप कह देते हैं कि जी आप वो अब तो ई चलान तो अलग हो गया, आपका जो चलान है वो फजूल वाला पर्सनल होता है जी। हाँ, तो आपको तरस नहीं कभी किसी पर आया? आगे देने होते हैं मैडम जी, हमारी मजबूरी है, तो क्या बोलूं आपको मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको तरस नहीं कभी किसी इंसान पर आया? मैडम, तरस खाएंगे तो ये कैसे भरेगा? ये तो कभी भी नहीं भरेगा, ये तो कभी भी नहीं। पूरा पाकिस्तान हमारा लूट के खा गए लोग, वो अभी तक उनका पेट नहीं भरा। बहुत सारी चीज़ें खा गए लोग, हक खा जाते हैं, लोगों की दौलत खा जाते हैं, लोगों की चीज़ें खा जाते हैं और बहुत कुछ खा जाते हैं, उनका पेट फिर भी नहीं भरता। और फिर जब अल्लाह की रस्सी खींची जाती है तो फिर वो सब कुछ ही ये बात तो है, अब क्या करें, अल्लाह रहम करने वाला है जी। बिल्कुल रहम करेगा, आप लोगों पर ही तो करेगा, और तो किसी पे भी नहीं करने वाला ना। अल्लाह सब पे। जाजी, मैं आपको एक शेर सुना दूं आखिर में। अगर पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करें उनकी मदद आप भी। ये चोरी चकारी, ये बेरा रवि, ये गुंडा अनासिर की भत्ता गरी, खुद अपनी हिम्मत आप मर जाएगी। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करें उनकी मदद आप भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इनके इशारात देखे हैं माशाल्लाह से। वैसे कहते थे इशारे करना अच्छी बात नहीं होती। हुसैन, आखिरी वो चल रहा है टैक्स के हवाले से, उन लोगों को जो टैक्स पे नहीं करते हैं, मतलब वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, हुकूमत के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी हुकूमत में, गवर्नमेंट में चीज़ें चाहिए होती हैं जिसकी वजह से हम टैक्स देते हैं, मगर ठीक है हमें वो नहीं मिलती, हमें गैस नहीं मिलती, हमारी बिजली नहीं आती, हमारी सड़कें नहीं सही हो रही, खड्डे सही नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी रोड वैसे ही खड्डों वाली है। तो जो लोग पे नहीं करते हैं टैक्स, उनके लिए कोई ऐसे ख़तरनाक बात करें कि शायद वो जाकर कल पे कर दे। अच्छा देखें, अब तो जो सिस्टम बनता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, उसमें तो कोई भी शख्स जिसके कोई भी विथहोल्डिंग होती है या कोई भी टैक्स की मद में है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो बच नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ नादरा से कनेक्टेड है। बट येस अगेन, एज अ प्रैक्टिशनर मैं हर एक को यही कहता हूँ कि आपने टैक्स नेट में आना भी चाहिए और गवर्नमेंट को टैक्स देना भी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग तो आप गवर्नमेंट के रोड्स यूज़ कर रहे हो, वो जैसे भी हो, आप बिजली यूज़ करते हैं, आप फैसिलिटी यूज़ करते हैं, जैसे भी हो, मतलब ऐसे कभी हुआ है तो अगर आपकी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाएगी तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे खा लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं उसको गुड क्रिटिसिज्म तो कर सकता है, हर इंसान का राइट है कि आप ठीक है नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो इसी चीज़ों से तो मुल्क और कौम तरक्की करते हैं जब आप टैक्स देंगे। हाँ, वो फिर गवर्नमेंट का काम है कि हमारे हेल्थ केयर पे, हमारे एजुकेशन पे उसको स्पेंड करें ताकि ओवरऑल कंट्री बेहतर हो जाए। लेकिन कोई शख्स अगर ये आज की तारीख में समझ रहा है कि यार मैं टैक्स नेट से बच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज पकड़ा जाएगा, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। अब वो हर चीज़ नादरा से कनेक्टेड है, आप किसी ना किसी तरीके से उस ट्रैक में आ जाएंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी जैसे आप सेल करते हैं, आप टैक्स देते हैं, अब आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, तो वो टैक्स ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक जो घर लिया हुआ है वो उसका तो साल का आपने भर दिया, अब उसी साल में आपने दूसरा ले लिया, तो उसकी क्या शेड्यूल है, उसका क्या होता है प्रोसेस, कि उसके लिए फिर जो दूसरा घर लिया है वो वहाँ से ही वो शुरू हो जाएगा, या जो साल का हम पिछला भर चुके हैं जो दे दिया उसके हिसाब से? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। मेरे ख्याल से आप शायद थोड़ा सा यूँ कंफ्यूज हो रही हैं कि जो FBR को टैक्स देना है, कंफ्यूज हो रही हैं कि मैं देंदी नहीं ना, मैं देने वाले देंदे ने, मेरे नाल तो कुछ भी नहीं हैगा, मेरे नाल तो बिस्किट तो चिप्स भी नहीं है। हाँ जी, देखें, प्रॉपर्टी टैक्स तो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, वो फ्लैट या हाउस पे लगती है, वो शायद सालाना 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये होती है। जो आप बात कर रही हैं वो बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रही हैं। आपने एक घर खरीदा, एक घर सेल किया, उस पर आपने FBR को टैक्स दे दिया, फिर 1 साल या 2 साल बाद आपने उसी पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट किया, व्हाटएवर जो भी कमाया उस पर आपने अलग से टैक्स दिया, और जब आप नया घर खरीदने जाएंगी 1 या 2 साल बाद, तो उस पर भी आपने FBR वैल्यू के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को FBR को टैक्स देना है।
صحیح. وہ 1.25% ऑफ द वैल्यू होगा. घर की मिल्कियत लेट्स से मार्केट में 2 करोड़ है, लेकिन एफबीआर की बुक्स में अगर उस घर की वैल्यू 50 लाख रुपए तो टैक्स आपको 50 लाख पे देना है. मार्केट वैल्यू पे टैक्स नहीं लगते, एफबीआर की बुक वैल्यू पे टैक्स. सही. कोई ऐसा अच्छा सा पैगाम लोगों को दे दें कि लोग वाकई डर जाएं और टैक्स देना शुरू कर दें? देखें, डराना तो मकसद नहीं है मेरा. नहीं, मतलब एक बात समझाना तो हमारा फर्ज है ना. बिल्कुल, वो तो हम मैं इस बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे अभी बैठे आपको बता देता हैं हूँ. सिर्फ इसीलिए कि लोगों को अच्छी नॉलेज दे सकें, जो लोग इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को उस तरफ आ सकें. देखें, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि लॉ अबाइडेंट सिटीजन बने, कानून की रिस्पेक्ट करें. और देखें, इन दी एंड ये मुल्क हमारा ही है. बिल्कुल हम ही सब, हम लोगों ने, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या सरकारी लोग हों, तो हम सब ने मिलकर ही इस मुल्क को आगे लेके चलना है. डेफिनेटली रियासत की जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि हर इंसान, सैलरी वालों का तो चले टैक्स डिडक्शंस हो जाती हैं, लेकिन जो बिज़नेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उन्हें अपनी इनकम के मुताबिक अप्रोप्रिएटली चीज़ें डिक्लेयर करके टैक्स पे करना चाहिए. और अपने जो एनुअल रिटर्न्स हैं वो किसी भी कंसल्टेंट के साथ फाइलिंग करवाते हैं, वो सही तरीके से अप्रोप्रिएटली फाइल करवाएं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान साहब, आप भी कोई अच्छा सा मैसेज दे दें. आप अभी ज़रा नॉर्मल हालत में आ जाएं. मोहम्मद अली साहब, आपने किरदार तो अपना बहुत अच्छा निभाया और आपने, बहुत शुक्रिया मैडम. बहुत बड़ी बात होती है कि आप कैमरे के सामने बैठ के सच्ची बात कर सकें. ये बड़ी हिम्मत की बात होती है. हमारे हुसैन सर बड़ा डर रहे थे कि आप ये बात भी कर सकते हैं. मैंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम ड्रामा फील्ड से हैं और हम लोगों को वो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो आप लोग कबूल भी नहीं करना चाहते हैं. कि ये बात हमारे सामने कैसे कह दी कि पुलिस वाला रिश्वत लेता है. ये तो खुलेआम हर जगह पर आपको मिलता है. सुबह सुबह जब हम शूट पर जा रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ, सिर्फ यकीन माने इत्तेहाद रोड पर सिर्फ बाइक वाले साइड पर खड़े होते हैं. बाकी अदरवाइज़ जितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं जो हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, वो आराम से इजी टू वे चले जाते हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है कि आपने तो सिग्नल भी तोड़ दिया है. मगर वहाँ पर भी सब चीज़ें ही होती हैं. पर ये जो है कौम, जो हमारे पुलिस वाले हैं, ज़ाहिरी सी बात है, इनसे ही हमारे जो शहर हैं ये चलते हैं. इनकी पहरेदारी से रात को या अच्छे काम भी जो हैं, ज़रूरी नहीं है हम बुरे कामों को फोकस करें, हमें अच्छे काम को भी फोकस करना चाहिए. और इमरान की तरफ आऊँगी, सॉरी मोहम्मद अली की तरफ. जी. तो मोहम्मद अली, आप डिसाइड हुए थे मेरा शो शाम को, आप समझे कि मैं आपको नहीं बुलाऊंगी. जी, मैं बस, लेकिन पर मैंने कहा मुझे बुला लेंगी. हाँ, पर अच्छे लोगों को मैं शुक्रिया. कभी नहीं भूलती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया और साथ देते हैं. आप उनको हमेशा याद रखते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपकी नीयत भी देखता है कि ये इंसान फ़लाँ को नहीं भूला. और मोहम्मद अली समझ रहा था कि शायद मैं इसको भूल जाऊंगी और ये बड़ा परेशान हो गया था, पर ऐसा कुछ नहीं होता. मेरे जो लोग हैं वो मेरे साथ रहते हैं. तो आप कोई अच्छा सा पैगाम लोगों को दे सकें? पैगाम यही दूंगा पाकिस्तानी अवाम को, अपने लोगों को, कि देखिए जराइम के ख़िलाफ़ मिलकर जद्दोजहद कीजिए. पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दीजिए. हम मिलकर रहेंगे, इत्तेहाद पैदा करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं. क्योंकि आओ बना लें मिलकर अपने हाथों को जंजीर, आओ बना लें मिलकर अपने हाथों को जंजीर, अपने प्यारे देश की हमको लिखनी है तकदीर. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान. मुझे आज अपनी पहली क्लास याद आ गई. उसमें ऐसी नज़में होती थी जो अभी मोहम्मद अली ने पढ़ी है और मुझे हैरत है कि इतने साल बाद भी इनको याद है. अभी तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही कहते हैं बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर, ममा शुगर बहुत है और ना ही खाते चंगी गाल है. तो बिल्कुल इतना कहूँगी कि जी साथ और नाशुक्री जो है, नाशुक्री की तरफ से ये कहूँगी कि नाशुक्री तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. मगर बाज़ औक़ात कुछ लम्हात ऐसे आ जाते हैं कि आप डिसहार्ट हो जाते हैं. आप कहते हैं यहाँ पर हमें अल्लाह का तो शुक्र अदा करना है, मगर लोग जो हैं दुनिया में वो बहुत ज़ालिम हैं. वो लोग जब ठीक हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी आखिरत भी ठीक हो जाएगी और उन लोगों की आखिरत भी ठीक हो जाएगी जो गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं. बस इतना ही कहूँगी कि टैक्स पे करें और गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ देंगे तो हमें हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी. हम साथ ही नहीं देते, हम बिजली के कुंडे लगा लेते हैं, हम वहाँ से बिजलियाँ बचा लेते हैं, फिर हम कहते हैं टैक्सेस क्यों ज़्यादा आए हैं. अगर हम ये कुंडा चोरी, ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो ये जो टैक्सेस आते हैं स्पेशल, वो ख़त्म हो जाएंगे. जब हमारा मुल्क सही होगा हम सब ठीक होंगे, क्योंकि मुल्क सिर्फ सियासतदान ठीक नहीं करता, सब मिलकर ठीक करते हैं. तो जब हम सब एक साथ हो जाएंगे, अपने टैक्स पे करेंगे और सब टैक्स जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो वो अपने काम भी खुश असलूबी से करेंगे. हाँ, बीच में गंदे लोग होते हैं
جو بدنام کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو بھی. مطلب ایک چین ہوتی ہے بہت بڑی, اور اس چین میں کچھ کنڈے اچھے ہوتے ہیں, کچھ کنڈے خراب ہوتے ہیں جو زنگ لگ جاتے ہیں, ان کو اتار دیا جاتا ہے. مگر آپ بیٹھ کر نہیں چوز کر سکتے کہ کس کو زنگ لگائے, کس کو اتارنا چاہیے. مگر آپ کو اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے, جو آپ کے اوپر لاگو ہے وہ چیزیں آپ کو لازمی کرنی چاہیے. تو ٹیکس پے کریں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس پروگرام سے آپ سے چاہوں گی اجازت. عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.